I greet you all in the blessed name of Christ, our Lord and Savior. Saya sampaikan salam kepada Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I bring also greetings from True Life Bible Presbyterian Church and the Far Eastern Bible College. Dan saya juga bawakan salam dari gereja True Life dan Far Eastern Bible College, Sekolah Teologia. And I'm glad also that there are members of True Life who are here to rejoice with you. I thank the Lord that Mr. and Mrs. Peter Sia Xiao Hock, they are here, and also my wife Eileen and daughter Charity, we are here to rejoice with you. Saya juga bersyukur ada anggota gereja True Life, itu Bapak Ibu Peter Sia dan istri saya dan putri saya datang bersama-sama untuk bersukacita di pagi ini. And they're sitting right behind over there. Ya, mereka duduk di belakang. I count it a great joy and privilege to be able to be here again to rejoice with you and also to share with you God's word. Saya anggap ini suatu sukacita yang besar bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Indeed, we must bless our Lord and not forget all his benefits to us. Dan memang benar kita harus memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya. Now here in this psalm it is a psalm of David. Mazmur ini adalah mazmur dari Daud. And David, I believe, was not a young man at this time. I believe he is already quite elderly and old in age, and he's looking back at his life. Percaya waktu dia menulis mazmur ini, Daud bukan lagi seorang muda. Dia sudah cukup berumur dan dia bisa melihat kembali yang pada tahun-tahun yang telah dia lalui. And as he looks back into his life, well, there are so many things he realizes he has to thank God for. Ya, ketika dia mengingat-ingat kembali jalan kehidupannya, dia melihat ada banyak hal yang di mana dia harus bersyukur kepada Tuhan. When I look back at my life, I have many things to thank God for. Dan kalau saya lihat kembali hidup saya sendiri, juga ada banyak hal yang perlu saya syukuri. We are not getting any younger. In fact, for both of us, I think we are rather old already. Kita tidak semakin muda, kami berdua sudah tua. I know your pastor for nearly 40 years already. Nah, saya kenal pendeta kamu hampir 40 tahun. And that was in 1985 when we were both students at the Far Eastern Bible College. We entered into FEBC at the same time when we were about 20 years old. Itu tahun 1985. Untuk kami pada tahun yang sama masuk di sekolah Far Eastern Bible College di usia sekitar 20 tahun. So you can, of course, imagine how old we are already. Jadi bisa dibayangkan seberapa tuanya kami sekarang. In fact, last night, we were having dinner together, and he was lamenting that people are calling him uncle already. Tadi malam kami makan, terus kami bicarakan ya, dipanggil orang uncle di mana-mana. Well, he's not alone. I also am called uncle. Last time when I go into the bus and into the train, when it's crowded, I give up my seat to the elderly. But now when I go into the bus and the train, they call me uncle, sit here. Dulu ketika saya naik bus, ya kita selalu berikan tempat duduk kepada mereka lebih tua. Tapi sekarang kalau saya naik, saya dipanggil uncle, kamu duduk di sini. So we are not getting younger, we are getting older, and when we look back at our lives, we can see how God is so good to us. Jadi kita tidak semakin muda, tapi sudah semakin berumur, dan kita bisa melihat kembali hidup kita yang telah dijalani. To keep us, to save us, and then to use us. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan, Dia memelihara kita dan menggunakan kita. So here David says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits." Jadi Daud berkata demikian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. And the word bless here means to praise the Lord, to give thanks to him. Nah, kata kita dalam bahasa Indonesia disebut puji ya, artinya memuji nama Tuhan.
Yes, God blesses us, but we also told to bless God. Tuhan memberkati kita, tapi kita juga harus memberkati Tuhan, memuji Tuhan. Bless God with the sacrifices of our lips. Bless God with the sacrifices of our hands when we serve Him, or when we render to Him our thanksgiving offerings. Ya, memuji Tuhan dengan mulut kita, dengan pekerjaan tangan kita, juga dengan persembahan yang kita bawa. So it's good for a church every year to have a commemoration service during its anniversary. Jadi adalah baik bagi sebuah gereja setiap tahun ada ibadah ucapan syukur. And the celebration is not just we are now a year older, this is our anniversary. Our founding pastor and our teacher, the Reverend Dr. Timothy Toh, says every church anniversary is a Thanksgiving anniversary. Jadi perayaan ini bukan sekedar mengingat bahwa kita satu tahun lebih tua, tapi pendiri dan pendeta kita almarhum Pendeta Timothy Toh mengatakan setiap ulang tahun itu adalah ucapan syukur, perayaan ucapan syukur. So that's why we call our anniversary every year an anniversary Thanksgiving. We must not fail to thank God for another year. Makanya kebaktian kita ini disebut kebaktian ucapan syukur. Kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. So bless whom, praise whom, give thanks to whom. Over here David says, bless the Lord. Jadi siapa yang mau kita puji? Dan berkata, yang kita puji itu adalah Tuhan. And the word Lord here in the Hebrew scriptures is the name of God, our Savior, and it is Jehovah. Dan kata Tuhan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah kata atau nama dari Tuhan kita, Yehova. Yes, it is God's covenant name, a name that is given only to God's people to address God. You must have a relationship with God to be able to use this name. Nama perjanjian Tuhan. Nama ini hanya bisa dipakai untuk umat Tuhan. So He is our God and we are His people. Jadi Dia adalah Tuhan kita dan kita ini adalah umatnya. He is our Father and we are His children. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. So the Lord has blessed us with so many things, and the most important is His salvation, which is so rich and so free. Tuhan telah memberkati kita dengan banyak hal, dan paling utama ada keselamatan yang begitu bernilai. And so it says here, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Jadi dikatakan di sini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. How do we bless the Lord? Nah, bagaimana kita memuji Tuhan? Tells us over here, we must bless the Lord with our whole heart. Dikatakan kita harus memujinya dengan segenap hati kita. With all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, all that is within us. Dengan segenap hati, segenap jiwa, ya segenap kekuatan kita, segenap yang ada pada diri kita. In other words, we must be 100% thankful. Artinya kita 100% sepenuh-penuhnya bersyukur. Not only for good things in life, but also for the bad things that may happen to us. Dan tidak hanya untuk hal-hal yang baik, tapi juga untuk hal-hal buruk yang kita alami. You know, King David, when he lived his life all these years, now in his old age, when he looks back, it's not just plain sailing, no problems, no storms in life. A lot of pain, a lot of suffering he went through. And yet, he says here, I bless the Lord 100% with all my heart. Nah, tahun-tahun yang dilalui oleh Raja Daud, ya tidak semuanya itu lancar dan menyenangkan. Ada banyak penderitaan, sakit, kesedihan yang juga dia jalani. Tapi dia tetap berkata, pujilah Tuhan. Some people only give thanks to God when they receive good things, but when bad things come, they curse God. We must never do that. Ada orang bersyukur kepada Tuhan kalau dia menerima kebaikan. Tapi kalau dia ditimpa kesusahan, dia mengutuki Tuhan. Because if we are God's people and God's children, God has a good plan for each one of us.
Kalau kita ada anak-anak Tuhan, maka Tuhan mempunyai rencananya untuk kita setiap orang masing-masing. Good things and bad things, all things happen, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Hal yang baik, hal yang buruk, semuanya terjadi menurut rencana dan kehendak Tuhan yang baik bagi semua orang beriman. And so we must thank God for all that He has done for us. Jadi kita harus bersyukur semua yang telah Dia lakukan untuk kita. How do we bless the Lord and give thanks to Him? Verse 2 tells us more on how we ought to bless Him. Ayat kedua berbicara lebih banyak lagi tentang bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. We bless the Lord by not forgetting all His benefits. Caranya adalah dengan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. We are by nature forgetful people. Sealamiah kita ada orang-orang yang gampang lupa. You may forget many things, but don't forget this thing. Don't forget what God has done for you. Kita mungkin bisa melupakan banyak hal, tapi jangan pernah melupakan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Because when God has blessed us, we forget. It is the sin of ingratitude. Kalau Tuhan telah berkati dan kita lupakan, itu adalah dosa tidak bersyukur. We must be grateful to God, and we are grateful when we remember. We don't forget. Remember the good things God has done for us. Just like in our life, you are in trouble, and someone come to help you, to deliver you from trouble, help you in a bad situation. Surely after you have been helped, you'll remember the person and know how to say thank you, not only once, twice, but maybe the rest of your life you remember him. Kita harus bersyukur dengan cara tidak melupakan. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita dibantu oleh orang, dan kita tidak boleh melupakan pertolongan yang telah diterima ini. And so, how much more for God, who has blessed us? How we must remember Him and not forget Him. Apalagi kepada Tuhan. Apabila kepada Tuhan yang telah memberikan kita banyak anugerahnya. Again, our teacher, Reverend Dr. Timothy Toll says, ingratitude is almost an unpardonable sin. Kembali saya kutip ya perkataan Pendeta Timothy Toll, tidak bersyukur itu sama seperti dosa yang tidak bisa dimaafkan. So we must never be ungrateful to God. Always bless Him, always thank Him, always say good things of God. Never bad. Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu katakan hal-hal yang baik tentang Tuhan. We must never criticize our parents. We must never criticize God. Kita jangan mengkritik orang tua sendiri, jangan juga mengkritik Tuhan. Many things in our life we owe to Him. Banyak hal dalam hidup kita ini, kita tuh berhutang kepada Tuhan. So we must count our blessings and name them one by one if we do not forget all His benefits. Maka kita harus menghitung berkat kita satu persatu agar kita tidak melupakan segala kebaikannya. So I'm glad to hear the children sing just now such good songs to give thanks to God and praise Him. Jesus loves me, this I know. Saya senang melihat anak-anak bisa menyanyikan lagu pujian bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku. And since this is a church anniversary, we must not forget how the Lord has blessed this church for the last 35 years. Adalah perayaan ulang tahun gereja, maka kita tidak boleh melupakan bagaimana Tuhan telah memberkati gereja kita ini. So God has already a plan for this church right from the very beginning, and the Lord usually uses one man. Ya, Tuhan mempunyai rencananya bagi gereja kita, dan biasanya Tuhan akan menggunakan satu manusia. So back in the old days, the Lord worked in the heart of this Chinese Christian businessman. Jadi di tahun-tahun awal Tuhan bekerja dalam hati seorang pengusaha Chinese, pengusaha Tionghoa, Mr. Tan Nam Siang. Yaitu Bapak Tan Nam Siang. Yes, I wonder how many of you know him. I'm sure the older members would remember him.
Mungkin jemaat yang lebih tua masih mengingat almarhum. He was an Indonesian Chinese, a Christian, a devout Christian, and he wanted to do something for the Lord. Dia seorang Kristen yang saleh dan dia ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. When he was in Batam, he couldn't find a good church to attend, so the Lord burdened his heart to want to start a church in Batam. Waktu dia pindah ke Batam, dia tidak menemukan gereja yang tepat untuk dia beribadah. Dan Tuhan berikan dia beban untuk memulai sebuah gereja. So he called on Singapore for help. He asked Calvary Bible Presbyterian Church to help send preachers over. Jadi dia minta bantuan gereja di Singapura, gereja Calvary. And he has a shop house, and he let his shop house be used as a place of worship on the Lord's Day. Waktu itu dia membuka toko di Nagoya dan dia izinkan tempatnya itu dipakai sebagai rumah ibadah. And Calvary BP Church in Singapore answered the call and sent Reverend Pang Kok Hyong. Well, he was not ordained at that time, but just graduated from FEBC, or maybe a student at that time, a senior student, to come to be a preacher over here. Dan gereja Calvary di Singapura menjawab panggilan ini. Dan dia mengutus pendeta Kok Hyong, waktu itu belum ditabis, baru selesai sekolah, datang ke sini untuk memulai gereja kita. Well, Pang Kok Hyong, we knew him from college. He was my not only classmate, he was my roommate. Pang Kok Hyong, kami sama sekolahnya. Dia tidak hanya teman kuliah, tapi teman sekamar. So he was zealous for missions, and he was sent here to preach. And the first worship on Sunday was held on October the 22nd, 1989. Dia sangat bersemangat dan kebaktian pertama diadakan pada tanggal 22 Oktober 1989. And that's why this year is 35 years. In the first worship service, there were 12 worshippers. Jadi tahun ini tahun ke-35, kebaktian pertama ada 12 orang. So the gospel seed that is sown, the word of God as preached, will not return to God void. It will produce a good fruit and will give good increase when it is the gospel truth as preached and the word of God is preached. Jadi benih Injil yang ditaburkan ini tidak akan sia-sia. Dia akan bertumbuh. And so the news spread and more came to join. So from a first service of 12, it grew. Jadi berita tentang kebaktian itu disebarkan dan dari 12 orang Tuhan tambahkan lagi orang-orang yang lain. So the old shop house cannot contain, they had to get a bigger one, so they moved into a new shop house in 1991. Jadi rumah tempat kebaktian tidak cukup untuk menampung, jadi kita pindah ke sebuah ruko yang baru. And the Lord also brought others to help in the church. Live Bible Presbyterian Church had a missionary in Ibu Roska Sihombing. Itu tahun 1991 dan Tuhan juga bawa orang lain untuk datang membantu Ibu Roska Sihombing dari Live Church. So she came also to serve here in the early days, but she also has her own ministry in the shipyard and also in Batu Aji. Jadi dia datang membantu, tapi dia punya pelayanan sendiri di galang kapal. But the church needs a pastor. Tapi gereja membutuhkan seorang gembala. And so in 1992, dari tahun 1992, after Reverend Kentoro, of course he was not ordained at the time, when he completed his studies at FEBC, the Lord sent him here. Setelah saya selesai kuliah, saya dikirim ke sini. And later was ordained as a minister of the gospel to be the pastor of this church. Kemudian ditabiskan untuk jadi pendeta gereja ini. And since then he has been the pastor till this day by the grace of God. Dan karena anugerah Tuhan, dan sejak hari itu sampai sekarang menggembalakan gereja. We were students together. I'm thankful now we are colleagues
fellow pastors to serve the Lord together. Kami teman sekolah dulu dan saya bersyukur sekarang kami teman sekerja bersama-sama melayani Tuhan. So the Lord has a good plan for this church. So from a shop house to a church building right here in Orchid Park. Tuhan mempunyai rencana baik untuk gereja kita, dari sebuah ruko ke sebuah gedung gereja seperti ini. How did it happen? Bagaimana hal ini terjadi? Well, the Lord moved the heart of a Christian developer to give a piece of land for the church in this housing estate. Tuhan gerakkan hati seorang developer untuk memberikan sebuah lahan untuk membangun gereja ini. And this church was completed in 1994, and then the church moved from the shop house to this place. Dan gedung gereja ini dibangun 1994 dan gereja pindah dari ruko ke sini. So already 30 years, and you are still continuing. Thank God you have a church building here you can worship the Lord in, as well as use this as a gospel lighthouse to shine the gospel light elsewhere. Jadi di sini kita sudah 30 tahun dan kita masih di sini. Jadi selain kita bisa beribadah, kita bisa jadikan tempat ini sebagai rumah terang untuk memancarkan Injil Tuhan Yesus. So you really have to thank the Lord for all the blessings He has given to you and the resources He has given to you and also the people whom He has gathered into your midst. Kita harus bersyukur ya untuk semua manusia, orang-orang Kristen yang Tuhan kumpulkan di sini dan semua sumber daya yang Tuhan berikan pada kita. So you can really do a lot for the Lord. Jadi kita bisa berbuat banyak untuk Tuhan. We should not be inward looking. What is mine, and we keep it to ourselves and we don't share it with others. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus membagi apa yang kita miliki ini. What the Lord has given to us, this building and the funds that have come in, the people who are here, and even our children, they all belong to Him and must be used for Him. Apa yang Tuhan telah berikan pada kita, gedung gereja ini, uang persembahan, jemaat yang datang, bahkan anak-anak kita, semua kita pakai untuk Tuhan. We are only stewards of the things God has given to us, and we must use these things for His glory and for the extension of His kingdom. Ya, kita ini hanya orang yang menata layang, yang menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk pekerjaannya. So you are now already 35 years. What have you accomplished? What more have you done for the Lord? Kita sudah 35 tahun. Jadi apa yang sudah kita kerjakan? Have you done enough? Apakah kita sudah melakukan yang seharusnya? Surely we can do more. Tentu kita bisa berbuat lebih banyak lagi. And the Great Commission is still an unfinished commission. Amanat agung masih amanat yang belum terselesaikan. And I pray the Lord will use Calvary Batam to really advance God's kingdom to all Indonesia. Dan saya sungguh berdoa gereja akan pakai gereja Calvary Batam ini untuk memperluas Injilnya sampai ke seluruh Indonesia. We should be very thankful, and you should be very thankful you have a synod and the churches coming together with truth and charity, which brings about unity, can do a whole lot for the Lord in this great land of Indonesia. Kita harus bersyukur kita mempunyai sebuah sinode sehingga gereja-gereja GAPI bisa bersatu dalam kebenaran, dalam kasih, agar kita bisa berbuat banyak bagi negara Indonesia ini. Because the GAPI denomination is recognized by the government, and you can start churches anywhere, everywhere throughout Indonesia. Karena denominasi GAPI itu diakui oleh pemerintah, dan kita bisa dirikan gereja di mana-mana. I'm glad that you all translate the RPG, the Read, Pray and Grow, into Bahasa Indonesia, and this has been published and distributed to many places to teach God's Word, because God's Word, the Great Commission, is a teaching commission. Teach them to observe all things whatsoever I've commanded you.
And lo, I'm with you always, even unto the end of the age. Saya bersyukur kerana gereja kita juga menerjemahkan RPG, Read, Pray and Grow, ke dalam bahasa Indonesia, iaitu renungan harian Alkitab, sehingga bisa dibaca oleh banyak orang. Amanah agung tidak hanya untuk penginjilan, tapi untuk pengajaran. And thankfully also you had a Bible school, which operated for a number of years. And from this Bible school, a number of graduates have come to FEBC to study further. And they have graduated, and many of them are doing well in the Lord as preachers in the churches, or staff workers, or teachers in Christian schools. Kita bersyukur kerana gereja kita juga pernah mempunyai sekolah Alkitab, dan ada sejumlah yang telah selesai belajarnya. Di antara mereka ada juga yang ke Singapura, ke FEBC, dan mereka telah kembali untuk melayani Tuhan. But more can be done and more can come. I pray the Lord will raise up young men and women from this congregation, from the people here, to answer the call. Lord, here am I, send me. And then you come, study God's word, and get ready to serve the Lord. And the Lord is come back very soon. What are you going to do with your life? Tapi lebih banyak lagi yang bisa kita kerjakan. Lebih banyak lagi yang bisa datang ke FEBC untuk belajar firman Tuhan. Tuhan segera datang, dan apa yang telah kita kerjakan baginya. And I thank the Lord for all these years. The Lord called when I was still young in age. I thank God for that. Not when I'm old, but when I'm young. I'm sure your pastor feels the same, so that we can give our youthful lives unto the Lord. And the Lord has been pleased to use us, unworthy, undeserving people, as His servants. Saya bersyukur Tuhan memanggil waktu saya masih muda, dan saya bisa gunakan waktu saya sejak muda untuk melayani Tuhan, walaupun kita ini adalah hamba yang tidak layak. And the Lord has never failed. He always provides for our needs, both physical and spiritual. Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu cukupkan kebutuhan kami, baik yang rohani maupun yang jasmani. If you want to bless the Lord and not forget His benefits, how He has blessed you in your life, the best thing you can do is to give your life to serve Him full time. Kalau kita ingin memuji, memberkati Tuhan, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berikan hidupmu untuk melayaninya. And the Lord has come back soon, and there's no time to waste. Tuhan akan datang kembali, dan tidak waktu untuk kita sia-siakan. Remember the Lord in the days of your youth. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Give Him all the strength of your youthful life. Berikan kepada Tuhan segala tenaga kita di masa muda. Don't say, wait until I retire, wait until I get old. When I'm about to die, then you give your life. And that is not giving of your best. You give the best when you are young. Jangan kita tunggu sampai kita menjadi tua, menjadi lemah. Itu bukan waktu yang baik, tenaga yang baik untuk diberikan kepada Tuhan. Will someone answer the call to serve the Lord full time today? Apakah ada yang mau menjawab panggilan Tuhan untuk melayaninya full time hari ini? Hear God's call. He is calling you today. Orang muda, yang putra maupun putri, Tuhan memanggilmu hari ini. And it's a high calling to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Nah, ini ada panggilan yang tinggi, ya, untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. I hear that today the President of Indonesia is going to be officially sworn in. Saya dengar Bapak Presiden kita akan dilantik pada pagi hari ini. There's a high calling to be a president of a country. Itu panggilan yang tinggi untuk jadi seorang presiden. And also many ministers will be sworn in. Dan banyak menteri juga akan ditetapkan pada hari ini. But to serve the King of Kings and the Lord of Lords, to be an ambassador for Christ, a preacher of His word, is the highest calling. Tapi melayani Tuhan, menjadi duta bagi Tuhan, menjadi seorang pemberita Injil, itu adalah panggilan yang paling tinggi.
Because what we preach and what we teach, which is God's word, can change lives for eternity. Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita khotbahkan adalah firman Tuhan yang bisa mengubah hidup untuk dunia yang kekal. A good government, a good president will take care of your bread and butter, physical livelihood. But when we are preachers of God's word and we are servants of the Lord Jesus Christ, we give people the bread and the butter that will last forever. Pemerintah, presiden yang baik memberikan kita makanan sehari-hari. Tapi pemberita Injil akan memberikan kita makanan yang membawa sampai hidup yang kekal. And parents, you can do your part, Christian parents. Dan kita sebagai orang tua juga mempunyai perannya. Lord, this is my son and my daughter, and he is the cleverest one, the best one, Lord, I offer to you. If you will use him, call him and take him. Tuhan, ini putra dan putriku, ini yang terpintar, yang terbaik. Kalau Tuhan mau memakai dia, panggil dia. May the Lord grant us the faith to do his will and to really give thanks to God and bless him with the best of our lives, right? And with the best that we have. Kiranya Tuhan berikan kita iman untuk percaya, untuk memberikan terbaik kepadanya dari hidup kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, we thank thee for all thy manifold blessings in our life. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan yang banyak di dalam hidup kami. Oh Lord, help us to keep on giving thanks to thee. Bantulah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. And we want to keep on remembering thy goodness and grace in our life. Kami mau selalu mengingat akan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. And we cannot keep back and hold back, we must return thanks to thee. Dan kami tidak boleh menahan, tapi harus mengembalikan puji-pujian dan ucapan syukur kepadamu. We want to give our lives unto thee. Kami mau berikan hidup kami kepada Tuhan. And really follow thee until the very end. Dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sampai pada akhir hidup kami. To deny self and take up our own crosses and follow the Lord Jesus Untuk until he menyangkal diri, returns. memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.